अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद फ़लस्तीन सीरीज़ के 7वें हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारा आज का मौजू है वो अफ़राद जिन्होंने अमरीका में फ़लस्तीन के हक़ में एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और अपनी अपनी मुलाज़मतों से इस्तीफ़ा दिया। तो आएँ आज की प्रेजेंटेशन देखते हैं। पिछली दफ़ा हमने पाकिस्तान की मजहबी जमातें और पाकिस्तान में चंद अफराद के किरदार का जायज़ा लिया था कि वो क्या फ़लस्तीन के बारे में स्टांस रखते हैं, और हमने ये देखा कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें टोकनिज़म दिखा रही हैं। टोकनिज़म का मतलब कि वो बात तो करती हैं फ़लस्तीन की, लेकिन जिस जोश और जज्बे के साथ उनको सड़कों के ऊपर एहतजाज करना चाहिए वो उस तरह मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह अफराद में मैंने ख़ास तौर पर साहिल अदीम की बात की थी, जो फ़लस्तीन के हक़ में बहुत ज़्यादा बुलंद व बांग दावे करते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो टोयोटा जैसी गाड़ी ख़रीद लेते हैं, और टोयोटा वो कंपनी है जो फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में शामिल है। आज की वीडियो में मैं उन लोगों का ज़िक्र करूंगी जो यूएस यानी अमेरिकन हुकूमत के लिए काम करते रहे हैं और सरकारी मुलाजिम थे, जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनकर इस्तीफ़ा दिया है। इन तमाम लोगों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसका नाम है सर्विस इन डिसेंट, वो स्टेटमेंट लिखी और उसमें उन्होंने अपनी वजूहात बयान की जिनकी बिना पर उन्होंने मुलाजमतें छोड़ी हैं। जिन लोगों ने अपनी मुलाजमतें छोड़ी हैं उनमें से चंद के नाम ये हैं: लिली ग्रीनबर्ग कॉल, हैरिसन मान, हाला रहरीत, मरियम हसनैन, मोहम्मद अबू हाशिम, राइली लिवरमोर, अलेक्जेंडर स्मिथ, स्टेसी गिलबर्ट, एना डेल कैस्टिलो, एनेल शलीन, तारिक हबाश, जॉश पॉल और एंड्रयू मिलर। ये लोग अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में ये लिखते हैं कि अमेरिका की सफारती पुश्त पनाही और मुसलसल हथियार की फराहमी जो कि वो इज़राइल को कर रहा है, उससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि अमेरिका फ़लस्तीन की पॉपुलेशन जो कि गाज़ा में महसूर है उनकी कत्ल में और उनको स्टारवेशन यानी उनके कहत के अंदर शामिल है। और ये सिर्फ़ इखलाकी तौर पर ही काबिल मज़म्मत नहीं है, और ना सिर्फ ये कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और यूएस लॉ की सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि ये अमेरिका के पुश्त पर भी एक निशान लगाता है। यानी इससे ये मुराद है कि ये अमेरिका को टारगेट बनाता है कि जब भी कोई मौका हो तो अमेरिका से बदला लिया जा सके। CNN से बात करते हुए इन लोगों ने ये भी बताया कि इनके बहुत सारे साथी जो अब भी स्टेट डिपार्टमेंट में हैं वो भी यही राय रखते हैं, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों की बिना पर इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। आएँ अब इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। सबसे पहले लिली ग्रीनबर्ग कॉल की बात कर लेते हैं, जिनका ओहदा स्पेशल असिस्टेंट टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर्स चीफ ऑफ स्टाफ था, और ये पहली यहूदी पॉलिटिकल अपॉइंटी थी जिन्होंने एहतजाज में रिज़ाइन किया। उन्होंने ये लिखा कि वो यहूदी होने के नाते गाज़ा की कैटास्ट्रॉफी को सपोर्ट नहीं कर सकती। उन्होंने जो बाइडेन को भी अपने कमेंट्स में क्रिटिक किया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो बाइडेन यहूदियों को अमेरिकन वॉर मशीन का चेहरा बना रहे हैं, और ये बहुत ही गलत स्टांस है। हैरिसन मान जो कि एक यूएस आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने 2024 मई में ये बताया कि वो नवंबर में ही मिलिट्री को और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को छोड़ चुके हुए थे, और वो इतना अरसा इसलिए खामोश रहे क्योंकि वो खौफज़दा थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात में शेम और गिल्ट महसूस करते हैं कि उन्होंने यूएस पॉलिसी का साथ दिया जिसमें फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई जानें ली गईं। उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिसी कभी भी मेरे दिमाग से दूर नहीं रही पिछले 6 महीनों में, कि जिसमें इज़राइल हुकूमत को अनक्वालिफाइड सपोर्ट दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने हज़ारों फ़लस्तीनियों की जान ली। मरियम हसनैन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में स्पेशल असिस्टेंट थी, उन्होंने जुलाई 2024 में अपने जॉब से रिज़ाइन किया, और उन्होंने जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو جنگ اس وقت فلسطینیوں کے خلاف ہو رہی ہے وہ نسل کشی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب میری فیملی نے اور میں نے دوسرے مسلمانوں اور عرب امریکنز کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن کو 2020 میں ووٹ دیا تھا، وہ اس لیے تھا کیونکہ بائیڈن کیمپین نے انصاف کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ اور وہ یقین جو کہ اس ایڈمنسٹریشن میں ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ محمد ابو ہاشم جو کہ ایک فلسطینی امریکن ہیں، انہوں نے جون میں یہ اناؤنس کیا کہ وہ US ایئر فورس کے ساتھ اپنے 22 سالہ کریئر کو ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غازہ میں انہوں نے اپنے رشتہ دار کھوئے ہیں، جس میں ان کی ایک آنٹی بھی شامل ہیں، جن کو کہ اسرائیلی ایئر اسٹرائک جو اکتوبر میں ہوئی تھی اس میں قتل کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جس مقدار میں بامز گرائے جا رہے ہیں اسرائیل میں، وہ ان کی آنٹی کی ڈیتھ کا سبب ہیں، اور جب یہ بات ان کو پتہ لگی تو وہ بہت ایموشنل ہوئے تھے یہ جان کر۔ رائلی لیورمور جو کہ US ایئر فورس انجینئر ہیں، انہوں نے مڈ جون 2024 میں یہ کہا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی ایسی چیز پر کام نہیں کرنا چاہتا جس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جائے اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ الیگزینڈر اسمتھ جو کہ ایک USAID کنٹریکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ یا وہ خود ریزائن کریں یا پھر ان کو ملازمت سے نکال دیا جائے، اور یہ موقع تب آیا کہ جب انہوں نے ایک سپیچ تیار کی تھی جس میں وہ مدر اور چائلڈ مورٹیلٹی یعنی ماں اور بچے کی اموات کے بارے میں جو کہ فلسطین میں ہو رہی تھی اس پر ایک سپیچ دینے والے تھے، جو کہ USAID نے پہلے ہی کینسل کر دی۔ اپنے ریزگنیشن لیٹر میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں اپنی ملازمت ایک ایسے ماحول میں نہیں کر سکتا جہاں پر خاص لوگوں کو فلی طور پر انسان بھی نہ سمجھا جائے، یعنی ان کو پورا انسان نہ سمجھا جائے، اور جہاں پر ان کی جینڈر اور ہیومن رائٹس یعنی ان کی سیکس اور ان کے ہیومن رائٹ پرنسپلز جو ہیں وہ کچھ لوگوں پر تو اپلائی ہوتے ہوں مگر دوسروں پر نہ ہوتے ہوں، اور یہ بات ان کی نسل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کی ملاقات ان چند لوگوں سے کروائی جنہوں نے US پالیسی پر کرٹیک کی اور اپنی اپنی ملازمتوں سے ریزائن بھی کیا۔ مقصد اس ویڈیو کا آپ کو صرف یہ دکھانا تھا کہ کال اور فیل میں تضاد اگر ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کریں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو شاید ہم مسلمان نہ مانتے ہوں ان کے کال اور فیل میں اگر تضاد نہ ہو تو ہم کیا رائے قائم کریں۔ ان میں سے جتنے لوگ ہیں چند کے ناموں سے شاید ہمیں یہ شائبہ ہوا ہو کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن باقی ناموں سے اگر ہم کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہوں تو پھر میرا خیال ہے آپ اپنی رائے پر خود ہی پہنچ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کے بارے میں میں اپنی اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔